Paris. Paris. No, ma'am. Just hold in the middle one. Yeah, both hands. Forward your legs. Okay, bend your knees. 1, 2, 3, go. Let go. Oh la la. Cellphone. Germany, hi. Hi, vlog. Just hold in the middle one, both hands in the middle. Bend your knees. Mom, just do it like that. 1, 2, 3, go. Let's go. Oh la la. Sakto na, ma'am. Balik ka na. Marunong ka naman pala lumulong. Ako pa man na ako. Nag-vlog ko kayo, mawalag mo na itong buhay. Taga diri lang, wala nang kanin. Ha? Oh. Ato sa rap. 8.5 ra. Ato sa balsa. Ate lang. Ako na bitun ambak ko yan. Sa tunga ka ambak, ma'am. Mahunong man ang. Yes, ma'am. Sa tunga ka kupot, ma'am, duha ka kamot. Tunga, ma'am. Dayon bend lang ang tuhod, ma'am. Okay. 1, 2. Buhe! Up your legs! Ikaw ka muhunong ra. Muhunong dito. Sa ka, ma'am. Oh, muhunong mo na siya dito. Sa mong balik. Sige. Muhunong pa dyan dito. Sige, balik, ma'am. 1, 2. 1, 2, 3, go. Go. Buhe! Sabihin ka, buwit ko ya. Buwit na. 20 lang, ang limited week. Ma'am, hawak ka dyan ha. Ano siya ha? Ay, punas ka, punas. Okay? Wait. Go. Jump! Ma'am, harap! Luteng! Come! Ganda naman ni ma'am. Sobrang kinis. One, two, three, go. Up. Yeah.